Welcome to PSIR by Upendra Behera. आशा करे आपण समस्ते भलरे अछंती. Today we are discuss about 15 multiple type of questions which is help you to crack common PG entrance test in political science. There are 100% probably question I have brought for you. Today is the 7th day of the series. आज होची सप्तम दिन. गत कालिर भिडियो रे हमें 15 गटी मल्टीपल क्वेश्चन विषय आलोचना करथिले. आज हमें पुणी 15 टी क्वेश्चन विषय आलोचना करिबा जहाँ आगामी पीजी कॉमन एंट्रांस टेस्ट पई अधिक उपयोगी होई परिबो बोली मोर विश्वास. जदि आपण मोर वीडियो गुडी को नूतन कर देखुतांती ताले मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँ द्वारा मु जेते बेले भी पीएसआईआर रिलेटेड वीडियो पोस्ट करबी आपण देखि परिबे सर्वप्रथमे. आपण बिल्कुल मो चैनल को सब्सक्राइब करू नाहंती किंबा मो वीडियो को केही मध्ये शेयर करू नाहंती. एथि पई मु बहुत दुखित. आपनको पाई मु प्रत्येक दिन बहु कष्ट करी एते सब वीडियो गुडा क्रिएट करूची. तो आपनको अनुरोध रहइबो आपण प्लीज मो वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु. तो आजिरो क्वेश्चन विषय हमें आलोचना करिबा. आजिरो क्वेश्चन कोन कहे? आजिरो सर्वप्रथम क्वेश्चन को हमें आलोचना करिबा. आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 1. When was the interstate council set up in India? बा एटरे कहा जाइछि जे केबे हमर अंतरराज्य परिषद गठन हेतिला आमो भारत रे. तो ऑप्शन एठे आपण देखि पारुथिबे 1990, 1991, 1992 एवं 1993. तो एठारे आंसर हमर कोन हे जिवो 1990 रे हमर इंटर काउंसिल बा हमर जो इंटर स्टेट काउंसिल गठित हेतिला. नेक्स्ट हमें देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहे ना हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया. बा हमें जदि कहिबा हमर कोन ना सशस्त्र सैन्यर सर्वोच्च कमांडर किए बोली एठारे कहा जाइछि. हम भारत रो सशस्त्र सैन्यर सर्वोच्च कमांडर किए बोली एठारे हमर कहा जाइछि. तो हमें ऑप्शन 4 गोटी एठारे देखि पारुछे प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर. हमकु कौन ना हमको केमती लगुची एहा डिफेंस मिनिस्टर हबो भलिया हमको लागुची. किंतु जदि हमें डिफेंस मिनिस्टर को करेक्ट आंसर बडी मानि नेबा ताहले एहा संपूर्ण रूपे रंग ही जिवो. कारण हमर जो सुप्रीम कमांडर बा आर्मी फोर्स पई किए बा कमांड करथांती बा सर्वोच्च क्षमता काहा पाखरे थाई हमर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखरे हमर सर्वोच्च क्षमता थाए बा से होचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी. तो करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हे जिवो. एबे क्वेश्चन 3 नंबर कोन कहे क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहे आपण देखि पारुथिबे स्पष्ट भाबरे सीधा सड़क भाबरे. क्वेश्चन 3 नंबर कहे हु वाज द फाउंडर ऑफ डीएमके. बा हमें जदि डीएमके रो फुल फॉर्म मेटर देखिबा ताहले कोन ना द्राविड़ मुनेत्र कझागम बा डीएमके पार्टी रो प्रतिष्ठाता बा फाउंडर किए बोली एठारे कहा जाइछि. तो हमें ऑप्शन देखि पारुथिबा एठारे चारि गोटी ऑप्शन सीएन अन्नादुराई, ईवी रामास्वामी, एम करुणानिधि एवं बी चिदंबरम अछि. तो हमें एठारे स्पष्ट भाबरे हमर आंसर कोन हे जिवो हमर आंसर हे जिवो सीएन अन्नादुराई हमर हे जिवो. नेक्स्ट हमें देखिबा नेक्स्ट कोन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 या बहुत कौतुकिया क्वेश्चन गोटे भल के आपण देखिबे आसीबार पूरा 90% पूरा चांसेस रही. तो आपण देखि पारुथिबे स्क्रीन ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. बा एठा जदि हमें कहिबा एही भितरु को माने को जोडीटी मैच्ड हो नाही बोली एठरे कहा जाइछि. तो हमर एठारे आपण देखि पारुथिबे लेफ्ट साइड स्टेट अछि हमर सब एवं राइट साइड सही स्टेट रो सब पॉलिटिकल पार्टी गुडा को एठारे लिखाइछि. तो हमकु कोन ना को स्टेट रे को पॉलिटिकल पार्टी अछि ताहाको हमें करेक्ट आंसर करबार अछि. तो एठारे कोन ना गोटिए पेयर्स इनकरेक्ट अछि ताहाको हमकु बाछिबार अछि ताहाको हमकु चूज करबार अछि. तो आपण देखि पारुथिबे सॉरी आपण देखि पारुथिबे वेस्ट बेंगल रे कोन ना वेस्ट बेंगल रे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बा सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस ए वेस्ट बेंगल रे कार्य करूची. आपण सीधा सड़क भाबरे एठरे देखि पारुछंती. तो एहा कोन एहा ठीक.
तो एठारे कौन कही जे कोउटा करेक्ट नुह ताहाको हमको बाछिबार अछि तो कौन ना आपण एटा देखि पारुथिले जे वेस्ट बेंगल आ तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बेंगल रे कौन ना तृणमूल कांग्रेस कार्य करूची राइट अच्छी क्वेश्चन टी हमर यह ठीक अच्छी तो हमको भूल टी बाछिबार अच्छी जदि आम जम्मू एंड काश्मीर जेके रे आम देखा ताहले कौन ना पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आमर कार्य करूची एहा मध्य ठीक जदि आम 3 रे देखा 3 रे कौन ना कर्णाटक रे कौन ना जनता दल अच्छी एवं नंबर 4 अच्छी कौन ना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अच्छी तो यही भितर आपण स्पष्ट भाव में बारी हो पड़ुची भूल टी आपण देखि पारुछंती एठारे कौन ना कर्णाटक रे जनता दल नाही कर्णाटक रे बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी आपण सीधा सड़क भाव में देखि पारुछंती एवं कौन ना ओडिशा रे जनता दल अच्छी तो कौन हो जिवो ओडिशा रे बिजू जनता दल अच्छी बा बीजेडी सरकार आमर अच्छी बिजू जनता दल अच्छी तो ओडिशा रे मध्य नेशनलिस्ट कांग्रेस अच्छी तार जो विपरीत पार्टी अच्छी कांग्रेस किंतु कर्णाटक रे बीजेपी अच्छी भारतीय जनता पार्टी कार्य करूची तो रंग आंसर कौन अच्छी एठी कर्णाटक एटा आमर हो जिवो करेक्ट आंसर बा एटा ए जोड़ाटी ए पेयर्स टी रंग अच्छी बोली आमे एटारे कहि परिबा तो करेक्ट आंसर कौन हो जिवो कर्णाटक ए जनता दल यह होची रंग आंसर बा आमर एटा होची करेक्ट आंसर आपण बुझी पारिथिबे बोली मोर आशा नेक्स्ट आम एबे कौन देखिबा क्वेश्चन नंबर केते को देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 को आम एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट टू बी द एम ऑफ इक्वालिटी बा यह जदि हमको आमे देखिबा ताहले कौन ना एटरे को जायछि केउटी समानतार मूल उद्देश्य नुह बा यह एम नुह केउटी समानतार मूल उद्देश्य नुह बोली हमको एठारे कुहा जायछि तो एठारे मध्य आमे 4 गोटे ऑप्शन देखिबा गोटे अछि इम्पार्शियलिटी सेल्फ रिस्पेक्ट एवं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एवं यूनिफॉर्मिटी तो 4 गोटे ऑप्शन मध्य कौन जदि आमे यार ओडिया गोटा देखिबा ताहले कौन अछि ना यह हो जिवो हमर निरपेक्षता एवं नेक्स्ट हो जिवो कौन ना आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट एवं आपण हो जिवो ए जो सी हो जिवो हमर कौन ना सुजोग देवार बा सुजोग रो कौन ना सुजोग देवार जो हमर समान सुजोग पाइबार जो हमर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समान सुजोग हमें जो पाइबार हमर अधिकार रही एवं हम जदि डी ऑप्शन कौन कहूची ना यह होची कौन एक रूपता बा समान को बुझाए एक रूपता बा समान को बुझाए तो एठारे आंसर कौन हो जिवो ना नॉट बी द एम ऑफ इक्वालिटी बा एठारे कहा जायछि जे समानतार मूल उद्देश्य नुहे बोली एठारे हमें कहि परिबा तो कौन यह निरपेक्षता ठीक हबो सेल्फ रिस्पेक्ट बा इक्वालिटी रे सेल्फ रिस्पेक्ट बा कौन ना आत्म सम्मान को एठारे इक्वालिटी रे केवल निजस्व सम्मान को एठारे देखा जाए नहीं इक्वालिटी रे यह समस्तंकर इक्वालिटी को एठारे देखा जाई थाए तोर तोर मोर मोर एही भरी चिंताधारा भावना को एठारे शक्त भाव रे है भ्रूक्षेप एठारे करा जाई थाए तो तेणु करी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ही जिवो हमर एवं आउ जो बाकी 4 गोटी अछि ए जो बाकी 3 गोटी अछि ताहा होची इम्पार्शियलिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यूनिफॉर्मिटी तो एटा हमें देखि परिबा यह निरपेक्षता भाव रे ठीक हबो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हमर समानतार सुजोग एटा भी ठीक हबो एवं यूनिफॉर्मिटी यह मध्य जो हमर एक रूपता आ समान अछि यह मध्य ठीक हबो तो आंसर कोन ही जिवो बी इज द करेक्ट आंसर ही जिवो सेल्फ रिस्पेक्ट सॉरी नेक्स्ट हम एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहे क्वेश्चन नंबर 6 कहे एलिनिएशन थियोरी इज एसोसिएटेड विथ एलिनिएशन गोटे थियोरी अछि जो हमर एलिनिएशन हस्तांतर जो हमर थियोरी गोटे अछि सेटा कहा संगरे सेटा एसोसिएटेड हेछि जदि हम एटा देखिबा हस्तांतर जो हमर गोटे थियोरीटा सेटा कहा संगरे एसोसिएटेड अछि बा जदि हम एटा देखिबा 4 गोटी ऑप्शन एटा हम देखि पारुछे गोटे कोन अछि गोटे अछि मार्क्स एवं गोटे अछि फेमिनिज्म एवं अन्यटे अछि लिबरालिज्म एवं आ गोटे डी रे अछि
इंडिविजुअलिज्म। तो एटा हम चारि गोटी ऑप्शन देखि पारुछे स्पष्ट भाबरे। तो चारि गोटी ऑप्शन रु हमर सठिक आंसर कोन हे जिवो? सठिक आंसर हमर हे जिवो मार्क्सिज्म हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। ए मार्क्सिज्म ता हमर हे जिवो करेक्ट आंसर। एवं आमे क्वेश्चन नंबर केते हेबे देखिबा। क्वेश्चन नंबर 7 को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहे? हु इज ए सपोर्टर ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी। बा एठ जदि आमे देखिबा ताहले कोन कह जायछि एटारे? सपोर्टर ऑफ इनइक्वालिटी बा प्राकृतिक असमानतार समर्थक किए बा प्राकृतिक असमानतार समर्थक किए? नेचुरल कहले प्रकृति, नेचुरल कहले कोन? नेचुरल कहले हमर प्रकृति एवं इनइक्वालिटी कहले हमर जो असमानतार सपोर्टर बा समर्थक किए? बा कोन ना एठी प्राकृतिक असमानतार समर्थक एठारे किए बोली कहा जायछि। तो एठारे हमें चारि गोटी ऑप्शन देखि पारुथिबा। चारि गोटी किए किए अछंती? चारि गोटी अछंती हमर प्लाटो, जेम्स मिल, अरिस्टोटल एवं जॉन लॉक। तो आमे एठारे चारि गोटी मध्यरु हमर आंसर कोन हि जिवो? आंसर हि जिवो हमर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर हमर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहे? According to Marx, the essential requirement for revolution is माने कोन ना कहा जायछि जे रिवोल्यूशन ता बा रिवोल्यूशन हमर जो थियोरी अछि बा मार्क्सଙ୍କ अनुसार जो संघर्ष पई जो आवश्यक शर्त गुडी को अछि ताहाको एठारे कोन बोली कहा जायछि। जदि हमें देखिबा एठारे ए कोन अछि? ए अछि हमर जो सोशल कॉन्शियसनेस। सोशल कॉन्शियसनेस कहले कोन ना जो सामाजिक हमर जो चेतना अछि, यह सोशल कॉन्शियसनेस कहले सामाजिक जो चेतना अछि एवं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो अछि राजनीतिक चेतना अछि एवं सी रो जो अछि हमर क्लास कॉन्शियसनेस बा हमर जो अछि श्रेणी चेतना जो अछि एवं ऑप्शन डी रे कोन अछि ना रेस कॉन्शियसनेस जे हमर जाति चेतना। ए कोन कहिथाउ? जाति चेतना बोली हमें याकू कहिथाउ एवं आमे कोन ना रेस कॉन्शियसनेस। तो आमे निहाती भाबरे एटा देखिबाकू पाइबा जे मार्क्सଙ୍କ मत अनुसार जो संघर्ष पई जो आवश्यक शर्त एटा जो हमको प्रश्न सीधा सड़क भाबरे बा हमको जो प्रोवाइड करिछि ताहले एठारे कोन ना आमे मार्क्सଙ୍କର को बाई जो आमे आमे कोथरे देखिबाकू पाइथाउ जे हमर जो क्लास कॉन्शियसनेस रे आमे निहाती भाबरे आमे तांकर जो संघर्ष पाई जो आवश्यक शर्तटा हमर कोठी आमे देखिबाकू पाऊ ए क्लास कॉन्शियसनेस रे आमे देखिबा पई पाइथाउ। आशा करे यार मध्य मु सठिक आंसर दी पारजी एवं आपण माने सहजरे बुझी जाइछंती। नेक्स्ट आमे देखिबा सॉरी नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को आमे एबे आसीबा। क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहे? According to Max Weber, there are how many types of leadership? बा एठा जदि हमें कहिबा जे लीडरशिप जो हमर नेतृत्व जो हमर केते प्रकार मार्क्सଙ୍କ मतरे नेतृत्व केते प्रकार आउ केते प्रकार बोले एठारे कुहा जायछि। मार्क्सଙ୍କ मतरे जो नेतृत्व थाए बा लीडरशिप थाए ताहा केते प्रकार बोले एठारे सीधा सड़क हमको प्रश्न करा जायछि। तो एठारे आपण देखि परथबे स्पष्ट भाबरे 1 2 3 4 बा 1 2 3 एंड 4 बोली हमको ऑप्शन रे प्रोवाइड करा हेछि। तो जदि हमें देखिबा ताहले कोन ना मैक्स वेबरଙ୍କର जो लीडरशिप अछि बा ताहा केते प्रकार एठे वर्णना करा हेछि ताहा होउछि हमर लीडरशिप होउछि हमर केते प्रकार? लीडरशिप होउछि हमर तीन प्रकार। लीडरशिप तीन प्रकार गोटे होउछि लेजिटमेट एवं गोटे लेजिटमेट पॉलिटिकल गोटे होउछि हमर जो कोन ना डोमिनेशन आ गोटे होउछि अथॉरिटी बोले हमें ताकू कहिथाउ। गोटे होउछि कोन गोटे कोन रे गोटे होउछि भलकी पिला माने टिके मन देकी सुन रे गोटे होउछि लेजिट बा लेजिटिमेट लेजिटिमेट कोन लेजिटमेट लेजिटमेट गोटे होउछि कोन लेजिटमेट लीडरशिप हमें कहिबा आ गोटे होउछि डोमिनेशन गोटे होउछि कोन ना डोमिनेशन गोटे होउछि डोमिनेशन एवं अन्यटी होउछि कोन ना अथॉरिटी आ गोटेटी होउछि
ଅଥରିଟି। ଏହି ତିନି ଗୋଟି ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଡରସିପ କୁ ତିନି ଗୋଟି ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ତ ଅପସନ କ'ଣ ନା ଅପସନ ସି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 କୁ ଆସିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କହେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ ବା ଆମର ଯୋଉ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ବା ନାଗରିକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଏଠାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହେଇଛି ବା ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଯୋଉ ସିଟିଜେନସିପ ଥିଓରି ଥିଲା ଏହା 4 ଗୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରାହେଇଛି। ତ ଏରେ ଆମେ କ'ଣ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛେ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ବି ରେ ଅଛି ଅଲ୍ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଏବଂ ସି ରେ ଅଛି ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଡି ରେ ଅଛି ଫ୍ୟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଲ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ନା ନାଗରିକ ଏରେ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ବି ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବି ରେ କ'ଣ ଅଛି ବି ରେ ଅଛି ଯେ ଅଲ୍ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ସବୁ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସି ରେ ଅଛି ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମେମ୍ବର ବା ସବୁ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ବା ମହିଳା ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଡି ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫ୍ୟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେମ୍ବର ବା ଏକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ବା ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ସବୁ ସଦସ୍ୟ ବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଏବଂ ଯୋଉ ସିଟିଜେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଆମର ଯୋଉ ଏ ଅଛି ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ବସବାସ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ମୋତେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ କମନ ପିଜି ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ 15 ଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ନୂତନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିବି ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ରିଲେଟେଡ ଇନଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ। क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहे क्वेश्चन नंबर 11 कहे इन व्हिच कंट्री नॉन एज मदर ऑफ एक्साइल बा हम एटर जो देखिबा एटरे कौन कह जायछि बा कौन ना निर्वासनर जननी भाबरे केउ बा केउ कंट्री को बा केउ देश को एटरे कह जायछि बोली हमें एटरे देखिबा बा निर्वासनर जननी बोली हमें केउ देश को एटरे कह जायछि। तो ऑप्शन ए अछि जर्मनी, बी रे कौन अछि रूसिया, सी रे अछि इंग्लैंड एवं डी रे अछि इंडिया। तो सट करेक्ट आंसर कौन ही जिवो रे करेक्ट आंसर हमर ही जिवो इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमर ही जिवो इंग्लैंड ही जिवो हमर मदर ऑफ एक्साइल। यह पूरा 100% यह परिवार बा हमर जो सीपीटी 2020 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट अछि हमर से पूरा 100% यह परिवार पूरा चांस अछि। तो आपण यहाकू निज माइंड रे सेटअप करिकी रखि दियंतु जेमती इंटर स्टेट जेमती काउंसिल सेटअप हेतिला 1990 रे सेही बडी आपण यहाकू माइंड पूरा सेटअप कर दियंतु। नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर 12 को 11 कंप्लीट हो गला या गला कौन हमर इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12 को जीवा क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहे द प्रिंस इज रिटन बाय बा जो हमरो प्रिंस कहले कौन रे प्रिंस कहले जो हमरो नरपति
ନରପତି ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନରପତିକୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ଟା ଅଛି ନରପତି। ଅପସନ୍ ଅଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଜନ୍ ଲକ୍, ମାକିଆଭେଲି ଏବଂ ଲେନିନ୍। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 4 ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏହି 4 ଅପସନ୍ରୁ ଏନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 4 ଅପସନ୍ରୁ ଆମର ଏନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମାକିଆଭେଲି। ମାକିଆଭେଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ନରପତିକୁ। ସମୟ ଥିଲେ ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସମାଜରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ ବୁକ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13କୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରୁ ଆମେ ପଢି ଆସୁଛେ। ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 କ'ଣ କହେ ନା ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ ଏବଂ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍। ବାଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି କାହାର ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି କାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆବ୍ରାହam ଲିଙ୍କନଙ୍କର, ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ପମ୍ପିଓ। ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଏହା କ'ଣ? ଏହା ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆବ୍ରାହam ଲିଙ୍କନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯାଉଛି। 13 ଗଲା। 14କୁ ଆସିବା ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14କୁ। 14ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ବା ଯୋଉ ଆମର ଆତ୍ମରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି, ସେ ବୁକ୍ର ଅଥର କିଏ ବା ଲେଖକ କିଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ 4 ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 4 ଅପସନ୍ ମୋହମ୍ମଦ ଇକବାଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାଭରକର। ତ ଏହି 4 ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ୍ କେତେ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୋହମ୍ମଦ ଇକବାଲ। ଭଲ କି ପଢି ନେବେ ମୋହମ୍ମଦ ଇକବାଲଙ୍କର ବିଷୟଟି। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ, ଆତ୍ମରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜିର ସର୍ବଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହୁ ସେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଡ ରିଟ୍ ଲାର୍ଜ। ବା ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା, ଆଉ ଯୋଉ ରିଟ୍ ଅଛି ତାହା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଠୁ କ'ଣ ନା ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅପସନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲାଟୋ, ରାୱଲ୍ସ, ରୁସୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପଡେଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆପଡେଟ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 4-5 ଜଣ କେତେ ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଟା ନୂଆ ଓପେନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଡେଟ୍ ପାଇବେ। ଏବଂ କ'ଣ ନା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ସେଠି ସାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବୋଲି ସାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଆସିଯିବ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଓପେନ୍ କରିନେବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଯାହା ମାଗିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଓପେନ୍ କରିନେବେ। ଓପେନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଲେଖିବେ? ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଯାଇକି କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା PSIR ବାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆପଣ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସରେ ବା ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଜଏନ୍ ବଟନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଡେଟ୍ ବା ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଡେଟ୍, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଡେଟ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଡେଟ୍ ହେଇପାରିବେ ସେଠାରେ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ନିହାତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠାରେ ଏନରୋଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ
आशा करे आपण समस्त आमर आज सेसन टी भल लगी जदि भल लगी हृदय लाइक करदे आउ प्लीज सांग मान सहित शेयर करंतु मु पूर्वर कहली शेयर जमा होनी शेयर करंतु प्लीज शेयर करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल को मोर नूतन करैस्तिले सब्सक्राइब करंतु एतिकिरे रहउची हसुथांतु देखुथांतु एवं आगो को बढ़ुथांतु नमस्कार टेक केयर बाय।